ኣብ ሰማያት ኣብ ልበይ እሰር ለኣኸለይ መንፈስካ ናይ ድኻታት ኣቦ መንፈስካ ለኣኸለይ ሰላም ሃበኒ ንኣይ ጥቦ ወድኻ ካብ ሓጢኣት ሃዲመ እመቆብ ናብ ሓልዮትካ ካብቲ ድኻመ ክዓርፍ ኣብ ሰላምካ ናይ ዘለዓለም ብርሃን መገደይ ኣብርሃለይ ክኣቱ ድሓን ኣብ ናይ ዘለዓለም ዓደይ ኣብ ፀምፀም በረኻ ናባኻ ናብ መድሕነይ ኣብቲ ሕቑፍኻ ለውሃትካ ይመርሓኒ ብሓይለይ ናብ ጽድቂ ነይበጽሕ ኣብ እምነትካ ኣብ ሕይወት ሓቂ ኣብቲ ፍጹም ሰላምካ ሕይወተይ ንኣኻ ንእስነተይ ኩሉ ንኣኻ ናይዛ ምድሪ ንብረተይ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ መቅደሱ ኣሎ ዙፋኑ ከዓ ኣብ ሰማይ እዩ ነቶም ትሑትን ድቁስን መንፈስ ዘለዎም ድማ ቀረብኦም እዩ ጓህቶም ዝንስሑ ይሰምዕ ናብ ጸሎቶም ከዓ ጽን ይብል ስለዚ ኣሚንና ናብ ዙፋን ጸጉኡ ንቅረብ ኃጢአትናን ዕዳናን ድማ ከምዚልና ንተኣመን ኣነ ሽጉር ሓጥእ ምስ ኃጢአት እተወለድኩ ሰብ ድሓር ድማ ብኩሉ ዘበነይ ብዙሕ ዓይነት ኃጢአት ንኣኻ በዲለየ እሞ ብምሉእ ልበይ ኃጢአተይ እናዘዝ ኣለኹ ወቅዱስ ጻድቕ ኣምላኽ ፍቕሪ ዝመልአካ ኣቦ ንኣኻ ልዕሊ ኩሉ ገይረ ንብጻየይ ድማ ከም ነፍሰይ ከም ዘይፈተኹ ይእመኖ ኣለኹ ብሓሳብ ብቃል ብግብሪ ንኣኻን ቅዱስ ትእዛዛትካን ዓገብኩ ስለዚ ከም መጠን ጽድቅኻን ከም ብዝሒ ኃጢአተይን እንተፈረድካለይ ናይ ዘለዓለም ኩነኔ ከም ዝግባአኒ እፈልጥ ኣለኹ ሕጅግና ኣታፈቃር ሰማያዊ ኣቦ ናባኻ ንዝምለሱ ኩሎም ብህያው እምነት ከዓ ናብ ምሕረትካን ናብ ምግባር መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝምሕፀኑ በኃጢአቶም ንዝናዘዙ ኃጥኣን ብለውሃትካን ብጸጋኻን ክትቀበሎም ተስፋሃብካ ኣታቶም ዝበደሉኻ ኩሉ ይቕረ ትብለሎም ኃጢአቶም ድማ ከቶ ኣይትጽብጽበሎምን ኢኻ ኣነ ምግዱር ሓጥእ ከዓ እዙይ እሙንቶይ ንምስጋና ቅዱስ ስምካን ክብረቱን ኢልካ ክትድንግጸለይን ክትምሕረንን ኩሉ ኃጢአተይ ድማ ክትሓድገለይ ብተስፋኻ ኣሚነ እልምነካ ኣለኹ እቲ ኩሉ ዝኽእል ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ በቲ ዘይምርመር ዓብይ ምሕረቱ ስለ ምግባር ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ኩሉ ኃጢአትና ይቕረ ይበለልና ንብረትና ክነቕንዕ ከዓ ጸጉኡ ይሃበና ምስኡ ድማ ናይ ዘለዓለም ሕይወት የካፍለና ኣሜን
وكل اتخيل سماوي أملاخنا بيسوس كريستوس قويتنا حق زلوا أمنتن نمحرتك صنع تسفان نبتعينا دما لمي زي بالله فقري كتبنا نلمنك اللونا لومي حبيرنا النببو كفلي نباب مصحف قدسنا خاب جبر حواريات معرف 16 كفقرة شعاتك ساب 15 زلويو لباولوس كا بليتي رأي ترأيو بعال مكيدونيا سبعي كا دويلو نام مكيدونيا حلف مورد أنا نابليل منو نبره نسو رأي مسرأي وانجيل كنسب كلهم أملاخ كم تصوعنا تردينا بوبونا مكيرينا كنكيد دلينا شعوخا بطرؤاس بمركب مسكدنا تخيلنا ناب ساموترا كي أقنعنا نتبعيتو خا ناب نيابوليس كدنا كاب آدم ما ناب فلبي نساب تخفلي هاجر مكيدونيا قدامي تختمان حداس جزءات رومين إيا أفتا ختماتيا حيالو معالتي كأننا معالت سنبت كاب عنكت أتا ختما وطينا أبتغاتي صلوت زقبرو زنبر ربا تغميتنا نتن أكبات آنستي تزاربنا ين لديات بحال نعملاخ تفره سبيتي بعالت ختما تياترا شياطيت كأي حري تن تبلنا نبرت نافت باولوس زبلو زنبره كتدهبكا اغزيابير لبا كفتلا مسا مسدرابيتا مستطمقتكا كم امانيت غوي تاريخو منن تخونكم سي نابيتي اتيكم تقمطو الى لمنتنا قدون بلتنا يبل قال اغزيابير امين حج حبيرنا امنتنا كمزيلنا نتأمن نحنا كله بزخئل اغزيابير أبو فتار سماين مدرن نأمن اللونا نحنا بحد ودو قويتانا يسوس كريستوس بمنفس قدوس تتنسى كام مريم دنجل التولده بزبن بنتوس بيلاطوس حسار مكرا زتقبه التسقله زموته التقبره نابشو أولز ورده بسالسيتي معالتي كاموتات استنسأ ناب سماي زعرقه أب يمان اتخلو زخئل اغزيابير أبود ما كوف زبله كاب أخان هياوانن نموتاتن كفرد كم زملس نأمن اللونا نحنا بمنفس قدوس بحانت قدستين هاواريات بتخرستان بحبرت قدوسان بحدقات حكات بتنسأي موتات بيوز العالم نأمن اللونا آمين وركي ويبرور نمدحاني نيتا
حبيرنا نريو كفلي وانجيل كوانجيل يوحنس حمشاي معراف كفقد حادة كساب عسرتو شمون تزلويو أود ما كمزبلك على እግዚአብሔር نركب دحرز ما بعلى يهود كونه يسوس والنبي يرسالم ديبه أبي يرسالم أبتقادق أباقع كأ ببرايستي بيت هستاز بحال حموش تقبلا التنبرو كالاي نبره أبو من قصقاسة ما يزبيو بزحات حمومات عورات حنكاسات دنسات يدقسو نبرو إن حنسا أحد من الآخ نابتقالاي وريدو نتماين قصقسو نبره مو اتقدم وريدو أبتي اتنقصقسه ماي زآتوه كابزل وحمام زبله يحو نبره 38 ዓመት ዝሓመመ ሰብኣይ ከዓ ኣብኡ ነበረ ኢየሱስ ድማ ነዚ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ ዘበን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊኻ ኢሉ ሓተቶ እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ እቲ ማይ ምስ ተንቀሳቐሰ ናብቲ ቐላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ካ ተንስእ ዓራትካ አልዕልሞ ኪድ በሎ እቲ ሰብኣይ ብኡቡ ሓዌ ዓራቱ አልዒሉውን ከደ እታ መዓልቲ እቲኣ ሰንበት ነበረት ስለዚ ኣይሁድ
اتزحوي سبأي لومي سنبت يامو عراتك ختصور أي تفقد الكان بلوه نسجنا اتزحوين نيو عراتك العلمو كيد زبلن نيلو ملسلهم نساتهم اتي عراتك العلمو كيد زبلك سبأي انت وايو إلهم حدثوه اتزحوي جنا أفتبوتاتي بزح حزب سلازنبرة مو يسوس دحر يلو سلازنبرة نسو من مخانو أي فلتان دحر الزيخة يسوس عبيت مقدس رخبه مو نو حويخة كابز قدد كي رخبه كاس ملسكا أي تبدل بولو اتساب أي كيدو نايهود اتزحويوس يسوس مخانو نقرم سلازي بسنبت إذا سلازي قبرة أيهود نيسوس يسوقوا كقتلوا ونيدلي نبرو يسوس قنا أبوي كسا حجي يقبر أنا ونقبر اللقو إلو ملسلهم سلازي سنبت بمسعارو ترايزي كونس نأملاخ دما أبوي بمبالو رأسو مس أملاخ بممعرايون كقتلوا أزيوم يدليو نبرو يبلك على زي أبهير كنسألينا بسمكا بسم زي أبهير أبون بسم ودن بسم منفس قدسن حد أملاخ زلالماوي سلوس لعول እግዚአብሔር አምላኽና ስለቲ ከይደለና ካዝረኸብካና ከይፀዋዕናካ እነኹ ዝበልካ ኣብ ኮነታትና መጺካ ድማ ኣበሳና ዝሓደካ ወድኻ ዝለኣኽካልና ኣብ ኮነታትና ኣቲኻ ጸሎትና እትሰምዕ እትምልስ ልብና ተንብብ ጎይታ ንኣኻ ክብርን ምስጋናን ንበካሉና ሕጁን ኣምላኽና ነፍስ ወከፍና صورالونا نفس وكفنا نوشتنا زخونا حساب وهي سقاي مسقور قارالونا موغويتا كم تغويتا يسوس نابت حموم مسيكا تحاولوا تدلي خازبل كايو لمون زحتو زي بزقبا كنملس ردانا قالكا غلصلنا سلت خبر سمكا سل خبر سما بون ودن منفس قدسن حدا املاخ امين أبزلومي نريو زلنا كفلسي 38 عامت التدنسة زحامة سب كما يبيلو نام محواي نفوسي نام محرت نام تسقى خمز متسيق على እግዚአብሔር ዝገልጸልና ዘሎ ቃል አምላኽ ይነግረና ዕድመ ሰብሲ 70 ተበዝሐ 80 ዓመት ይብል ኣብ ዓለምናኻ ዕምር ናይ ሰብ ክንደይ ምዃኑ ገምጋም ዝውሰደሉ ኣሎ ምናልባት ኣብ ዘበና ማእከላይ ምብራቅ ዕምር ናይ ሰብ 79 ፈረቓና ቢል ይኸውን 80 ኣይመልእንቲ ዕምር ናይ ሰብ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ዘበን እዚ ኣብ ሃገር እስራኤል ምዕባለ ኣብ ዘለዎ ኩነታት ግና ከብቲ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ዕምር ናይ ሰብ ክንደይ ነይሩ ኢልና እንተዳ ሓሲብና ብዙሕ ግዜ መጽናዕቲ ከም ዝነግረና 35 የተገምጋም ድውሰድ ካብኡ ዝያዳ ይኸይድ ካብኡን ዝጎድል ኣሎ 35 ግና ዕምር ናይ ሰብ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝጸንሖ ማእከላይ ገምጋም 35 ዝብል መጽናዕቲ ንርኢ ናይ ተቀዳማይ ክፍለ ዘመን እንተዳ ዕምር ናይ ሰብ 35 እንተዳ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ 38 ዓመት ሓሚሙ እንተዳ ኮይኑ ዕድሚኡ ሙሉእ ብሕማም ብስቃዩ ኣሕሊፍዎ ዘሎ نفس وكفنا دما سقاي كبزحنا خلو حمام كبزحنا خلو سهاروخ بزحنا خلو نزس من يزعل يلي كمي جري خابز الناقف من كوصاني خابزي ايناي مقديز تقمني كندي ገንዘብ ኮን ይወዳል ይኸውን ብዙሕ ሕቶሎና ኣብ ስጋዊ ፈውሲ ኣብ መንፈሳዊ ፈውሲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 7 ምዕራፍ መንፈሳዊ ፈውሲ ይደል ነይሩ سناي مغبار يفلط اتحق املاح قدوس مخانو صادق مخانو يفلط غزا ارسو غنا سناي كغبرنا دليسي اتغزا ارسو زدليو حارب باولوس انصارو خيدو انصار غزا ارسو خاي خلو نري حارب باولوس بعلو تعرت قدوس تحق قدوس مخانو سناي مخانو اسمر الله انا غنا نتصلኦ غبر الله نتصلኦ خاب زغبروسي اباي زحدر حطاتي زغبرو زلو من كناغفني خاب زخبل كله نري من كناغفني يو انا مقدور سب كابزس من كدحنني ايو حرام مودعتا غنا لغزي ابهير بكريستوس يسوس
كبري خنو إلو خدمدم كلون رئي سب كنا قفلو زدلي نايقزا رسو زخونة صحري سقاي مكرا حمام كانزا سهرو اللو السب زخا 38 عمت قالك زي أبهير زين يروح حمام يلو أين قرنان كن 38 عمت كم التسك أيه نرئي أب حدا بوتا خانيرو اتزلو بوتا خاني قالاي سليهم أبو بيت هسدا زبحال بوتا إنا نرئي بيت ألنبل بيت أملاخ بيت لهم ويتا يسوس تولدلو بيت انجيرا اتبيت نتمنبري يقلصلنا نبوتا يقلصلنا نمعقوبي يقلصلنا كاب حصفي كاب كمص زخيل سقاين مكران كاب كمص زخيل وعن قرر كاب كل زكناخننا هيوتنا اتعقبلو ابو تصلللو كاب كمص زخيل غدات اتناغفلو معقوبينا بيت إلنا نصوعه وبزح قانقا بيت تباهل يصوع እዚ ቤት እዚ ድማ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ከነገረና خلوሲ ቤት ሄስዳ ይልወሎ ቤት ሄስዳ ማለት ድማ ቤት ምሕረት ማለት እዩ ኣብ ቤት ምሕረት ግና እዚኦም ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ብዙሓት ሕሙማት ዕውራት ሓንካሳት ድኑሳት ኣብ ዘለዉ كلهم عينت حمامات زلوهم سبات أبيت محرت اللو أبيت محرت إنها اللوس إذا كل سقاين إذا كل مكران إذا كل حمامنا اللوهم تبوتها تقاسمو بيت محرتيو أبوتها محرت كنا سقاي زلوهم كوينهم يملالسون ينبرون أبيت أملاخ إنها لناول أب كم زخونتات كنملالسي كاليو أب قال እግዚአብሔር بفلا إبراهيم يوحنس نتن شوعت محبرات تصحيف لنا له اسم الأخت نستوعللو بمحبرات تتصحيفو نبيت كريستيانات تتصحيفو أبيات كريستيان نعاتاتن اتوهب ملأختينا إبراهيم يوحنس نشوعت محبرات نريو ملأختي كفتن شوعت محبرات نناتن نأدان نقفان توهبون تحنت محبر قنان تايتباهيلا أب دق بيت دويلو كحكو حبلالو قويبل رأي يوحنس 3:10 أبيت وشتي قويتا يلن أب قدام كوينو قنا أنه أب آف دقة معصو يقوحكو قويتا يسوس أو وشت رخاء أتوم نحنا كريستياناتنا زبلو أو وشت اللو قويتا أو وشت مساتاتهم يلن زقبر زبلو خلي يقبرو بيتا كريستيان تقبرو زبلي لهم زعملو خلي يقبرو قويتا غناو يلن قويتا اب قدامي زلو كاب قدام كان وشت قصو خاطو يخحكو حلو حدا خبخاتكم دمصي سمع انت قفت لي انا ابو خاطو مسو خدرر نسو خا مساي يبلون قويتا يسوس ات قويتاسي اب دغ يزلو اب دغ خوينو خا يخحكوح نوشت قصو خاطو نسوم كان غزا ارسوم قويتا زي بلوم كنسومسي قويتا خمزلوهم كوينهم زغبر كلنا غبرو نتي بيتهم غنا بوشتي عصيمو بوشتي تلوكيتو تغزا مرحواتيو تشغيرو تغزا قويتا ويلبون زوم سبات زياتهم كا كل عينت حمامن دناسن دلوهم سبات ابيت محرت الله محرت غنا አይተቀበሉም እሰብስኻ 38 ዓመት አቤት محرت አሎ አውሽጡ ዘለግና ሰሃሮን መከራን ስቃይን ሕማምን ድናሰኒው ምግሩምራም አውሽጡ ለዎ ስቃይ አውሽጡ ለዎ መረታ አውሽጡ ለዎ ምክንያቱ ከም ተቃል እግዚአብሔር ዝገልጸልና ደሎሲ መልአክ ሓንሳ መጽዩነት ማይ እንቀሳቀሰኹም ዝነበረ ይገልጽ ካብታ ዘለዋ ቦታ ናፍታ ማይ زأتو وسب سلا زينة برو نتفوسي بمعدنا تأمتو بسقاي نبر نيرو أتما أدينا محرت أبتمعدو إيزالله كابتازلوا بوتاقنا رحرحية حديروهم دنقات حديروهم السب أيزنا وح عمتها بزبوتها استقميت اللهم تقيم لهم اسحادة معاتن دنقات الله اسكعدلنا هبو اسكيتون السو
እስከይፈወስ ሎም ምስንዑ ምሕረት ንግበረሉ ዝብል ሰብ ተሳኢኑ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናቐፀለ 38 ዓመት ኮይኑ ምናልባት ክንግምት ንኽእል ቤተሰቡ መፂኦም ዝሕግዝሉ ድሃይ ዝገብርሉ እዋናት ነይሩ ክኸውን ንኽእል ኣብ ተቐዳማይ ካልኣይ ዓመት ድሓር ግና ብኡ ገይሩ እቲ ሕማም ምስ ቀፀለስ ቤተሰቡን ክሕለል ይኽእል እዩ ናብ ርኡ ገይሩ ከዓ ወሲድዎ ናብ ርኡ ገይሩ ወሲድዎ ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ሰባት ከዓ ንዕኡ ዝመስሉ ሰባት እዮም በበይኑ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰባት ስለ ዝኾኑ እቲ ከባቢ ሕጂ ንዕኡ ተዋሂድዎ ኣሎ ምናልባት እውን 38 ዓመት ኣብዚ ቦታ እዚ ስለ ዝነበረ ሽሕኳ ቀዳምነት እንተዘይሃብዎ ናይ ብዙሓት ሰባት ኣቓልቦ ይረክብ ከም ዝነበረ ግና ርግፅ ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ሓደ ሕማም ክህልወና ከሎ ሓደ ስቃይ ክህልወና ከሎ ሰባት ብዛዕባ ዘለና ስቃይ ፈውሲ ክህቡና ወላ እንተዘይከኣሉ ድንጋፅ ግን ይህቡና እዮም ኣቓልቦ ንረክብ ካብቶም ሰባት ሰብካ ብባህሪኡ ኣቓልቦ ክረክብ ደሊ እዩ ህፃናት ጥራይ ኣይኮኑን ኣቦን ኣደን ክዕልሉ ከለዉ ዕላል ምስ ጀመሩ ድምፂ ዘስምዑ ኣለኹና ኣብዚ ዝብሉ ዓበይቲ ከይተረፈስ ስምዑና ንብል ኢና ኣቓልቦ ንደሊ ሰብ ኣድህቦናቱ ህበና ፅንክብለና ከቕልብ ናባላ ገፁ ንደሊ ኢና ሰብ እዚ 38 ዓመት ካብ ብዙሓት ሰባት ድንጋፅ ረኺቡሎ ኣቓልቦ ረኺቡሎ ሰባት ክርእይዎ ክዛረብሉን ደስ እናበሎ ክኸይድ ይኽእል እዩ ነቲ ከባቢኡ ከዓ እናተለማመዶ ይኸይድ ናብ ራእዩ እዚ ይኽብል ይኽእል እዩ ምናልባት እውን ሓደ ግዜ ሰባት እቲ ሕማሞም ዝያዳ ረብሓ ከምፃሎም ይኽእል እዩ ዝያዳ ረብሓ ከምፃሎም ይኽእል እዩ ስለዚ ፍርሖም ኣብ ሕማም ዕድሚኦም ሙሉእ ከይነብሩ ዘይኮነስ ገለ ሰባት ፍርሖም ከይሓዊውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሓንሳ እንተ ደኣ ሓዊየ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ሓላፍነት ኣሎ ሓንሳ እንተ ደኣ ተፈዊሰ ቤተሰበይ ክሰርሕ ክፅበይን እዮም እቶት ከምፅእ ክፅበይን እዮም ናብ ማሕረስ ክኸይድ ክፅበይን እዮም ናብ ፃህያይ ክኸይድ ክፅበይን እዮም ዓውዲ ክኸይድ ክፅበይን እዮም ኣብ ከተማ እንተ ደኣ ኮይኑ ከዓ ክኸይድ ክሰርሕ ክፅበይን እዮም ወለደይ ኣሕዋተይ ቤተሰበይ ስለዚ እዛ ንእሽቶ ብዙሕ ስቃይ ዘይብላ ሕማመይ ሓደ ኣቓልቦ ናይ ብዙሓት ሰባት ክረክብ ትገብረኒ ኣላ ካልኣይ ከዓ ዝግድደኒ የልቦን ምክንያቱ ሕሙም ምዃነ ይፈልጡ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ቤት እናወዓልኩ እናተዛነኹ ክኸይድ ይኽእል እየ ስለዚ ነዚ ሕማመይ የፍቅራ የድብሉ ሰባት እውን ዓዊሎም እንተዘይተዛረብሉ ኣብ ውሽጦም ግን ንሱ ስምዒት ዘለዎም ሰባት ብዙሓት እዮም ሓደ እዋን ዛንታ ሰምዕ ነይረ ሓደ ንእሽቶ ቆልዓና በብሓጉኡ ኸይድዋ ብሓጎይ ስለምንታይና ፀልማት ንፈርህ ኢሉ ሓቲትዎም ብሓጉኡ ድማ ይገልፅሉ ነይሮም ፀልማት ንፈርህ ጉድኣት ከይመፀና ኣብኡ ዘይንፈልጡ ኣራዊት ከይፀንሕ ብዙሕ ምክንያት ገሊፆምሉ ድሓረ መወዳእታ ግና ብኡ ኣይዓፀውን መግለፂኦም ስማዕ ዝወደይ ፀልማት ጥራይ ኣይኮንና ንፈርህ ገለ ሰባት ከዓ ብርሃን ዝፈርሁ ኣለዉ ምክንያቱ ብርሃን እንተ ደኣ መፅኡ ጉዶም ክቃላዕ እዩ ውሽጦም ክግለፅ እዩ ስለዚ ውሽጦም ከይግለፅ ጉዶም መታን ከይወፅእ ፀልማት ከም ዝፈትዉ ቶም ገበርቲ እከይ ቃል እግዚኣብሔር ይነግረና እዩ እሞ ብርሃን ዝፀልእ ሰብ እውን ኣሎ ፀልማት ጥራይ ኣይኮንና ንፈርህ ብርሃን ዝፈርሁ ሰባት ከዓ ኣለዉ ሕማም ጥራይ ኣይኮንና ንፈርህ ፈውሱ ዝፈርሁ ሰባት ከዓ ኣለዉ ውግእ ጥራይ ኣይኮንና ንፈርህ ንሰላም ዝፈርህዋ ሰባት እውን ኣለዉ ንዕርቂ ንምሕረት ዝፈርሑ ሰባት እውን ኣለዉ ከመይሲ ኣብ መንጎ መጋበርያ ገይሮሞ ዝፀንሑ ነገር ናብ ሰላም ምስ ተበደለ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ረብሓ ንሱ ክስእንዎ ምዃኖም ስለ ዝፈልጡ እሱ ከይስእንዎ ይፈርሁ እሞ ነታ ስቃይ ነታ ሕማም ንዓኣ የፍቅርዋ ከምኡ ይመስል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ መፂኡ ን38 ዓመት ዝሓመመ ሰብኣይ መፅእ ኢሉሲ እፈልጥ ኣለኹ 38 ዓመት ከም ዝሓመምካ ردأن له فوسخ متدلي سلازي حوا محرت رخب صقار رخب عرات كال الكاخي دايبولن مصيل غويتا يسوس كتحودو تدليخ كم تامتوينا زرعنا يوسي حد غزي كاب زلو نحمام من يزناغفني لنا نحاتتنا بزح وان نحاتت عدا كخون خل كال نجر كخون خل من يزناغفن نخنبل نخلينا ኣብ ገለ እዋን ድማ ጎይታ
ክትናገፍ ዶ ትደሊ ኢኻ ክትፍወስ ዶ ትደሊ ኢኻ ክትመሓር ዶ ትደሊ ኢኻ ክትጥዕዶ ትደሊ ኢኻ ኣብ ውሽጢ ናይቲ ሰብ ድመፅእ ድማ እንተ ደኣ ጥዕየስ እዚ ረብሓይ ንዓይ ሓለፋ ይገብረለይ ኣሎ ሓለፋ ክግበረልና ከሎኻ ምስኡ ዝመፅእካ ሓላፍነትካ ኣሎ መዝነትካ ኣሎ ፅዋዓኻ ኣሎ ሰባት ካባና ክግበር ዝፅበይዎ ነገርካ ኣሎ ንዕኡ ክፈርህ ስለ ዝኽእል እቲ ጎይታ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 3:10 ዝረኣናዮ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳሓኳሕ ኣብል ኣለኹ ፍቓድ እፅበ ኣለኹ ንስኹም ክትከፍቱለይ ከምቲ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ፍቓድ እቶም ዝፈርህዎ ይፍፅም ዝብል ፍቓድ ናይቶም እንፈርሆ ክፍፅም ጎይታ ኣብ ግዳም ኮይኑ ደገ ልብና ይኩሕኩሕ ክሳዕ ንኸፍተሉ ክሳዕ ልብና ነርሕዎ ጎይታ ይኩሕኩሕ ከኣቱ ይደሊ ብመጠን ልብና ዘርሓብናዮ ድማ ብኡ መጠን ከዓ ጎይታ ኣብ ልብና ይኣቱን ይሓድር ምሳና ከዓ ይድረር ኣብዚ ድማ ንሰብ እዚ ከይፈተዎ ክፈውሶ ይደለየን ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ዘለኽዎ ኩነታት ተለማሚደ እዩ ብኡ ክመላለስ ክነብር ይደሊ እንተ ደኣ ኢልካ ብሓይሊ ኣይፈውሰካን ዘይፈቓድካ ይገብርን ግና ንስኻ ክትፍወስ ዶ ትደሊ ኢኻ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ብዙሕ ግዜ እንፅበዮ መልሲ እወ ዝብል እዩ እዚ ሰብኣይ ዝግና እወ ዝብል መልሲ ይኮነን ዝህብ ዘሎ ንርኣዮ ጎይታ የሱስ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ በሎ ምስ በለ ኣብ ፍቕሪ 7 እንታይ ይብለና እቲ ሕመም ከዓ ጎይታይ እቲ ማይ ምስ ተንቀሳቐሰ ናብቲ ቐላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ክሳዕ ዝመፅእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ ትመልሱ ንርኢ ኣለና ሰብ የብለይን ካብ ሰብ ንላዕሊ ንሰብ ዝፈጠረ ፈጣሪ ሰማይ ምድርን ዝኾነ ጎይታ የሱስ እቲ ሰብን ኣምላኽን ዝኾነ ጎይታ መፂኡ እዩ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ዝብሎ ደሎ ሰብኣይ ከዓ እንታይ ይምልስ ኣሎ ሰብ የብለይን ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ እወ ድዩ ወይስ ኣይፋል መልስኻ ሰብ የብለይን መልኣኽ ይመፅእ ንሓንሳ ነቲ ማይ ይንቀሳቕሶ ዛንታይ ዝገልፅ ዘሎ ምረቱ ዝገልፅ ደሎ 38 ዓመት ዝሓለፎ ምረት ሕጂ ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዝንቦ ኣሎ ሰብ የብለይን ከዓ ይብል ደሎ ወለድና ክምስሉ ከለዉ ስነቲ መን ኣለዎ ዝበሃል እዝግለዎ ይብሉ ሰብ የብለይን ዝበለ ንዑ ኣምላኽ ኣለዎ ማንም ብዛዕባይ ዝፈልጥ የልቦን ዝግደሰለይ የልቦን በይነየ ዘለኹ ኣብዛ ጫውጫው ዝመልዓ ዓለም ዝነብር እኳ እንተመሰልኩ ግና ንበይነየ ዝነብር ኣብዚ ሃገር ዝኸምና ንድብር ደይኮንና ዘለና ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ብዙሕ ጫውጫቕ ኣሎ ብቲ ግዳም ኣብ ቤት ተዓፅዮም ዘለዉ ሰባት ግና ብዙሓት እዮም ሓደ እዋን ሰምዕ ነረ ሬድዮ ሰብኣይን ሰበይትን ኣውያት ገይሮም ብዕድመ ዝደፍኡ ፖሊስ ብግዳም መፅዮም ኣትዮም ሰብ ክጎድኦም ድመፀ መሲልዎም ክረድዎም መፅዮም ሰብ ክጎድኣና ይመፀን ኢሎም እንታይ ደኣ ይሽግርኩም ሽግርና ዶ እወ ፅምዋ ሰብ የብልናን ኣረ ንዓና ድስምዓና ደሎ ኣብ ውሽጢ ብሂወት ምህላውናን ዘይምህላውናን እውን ሰባት ዝፈልጡ ኣይመስለናን ኢሎም መሊሶምሎም ከይዶም ግና ዝብላዕ ሒዞምሎም መፅዮም ምሳታቶም ድራር ተደሪሮም ድሓር ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ኣብ 2 ሰሙን እናመፁ ከዓ ምስኦም ክድረሩ ግዜ ክሕልፉ ዝብላዕ ነገር ሒዞምሎም ክመፁ ከዘናግዕዎም ጀሚሮም ሰብ የብለይን ይብል እዩ ግና ካብ ሰብ ንላዕሊ ዝኾነ ጎይታ እዩ ናብ ሰብኣይ ዝመፅእ ዘሎ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢሉ ከዓ ይሓተሎ ካብ ሰብ ዝሕረ ካብ ሰብ ዝበልፅ ኣቦይን ኣደይን እኳ እንተጠንጠኑን ንስኻ ኣለኻኒ ኢሉ ዳዊት ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘሎ ናይቲ ሰብኣይ ምረት ምስ ረኣየ ግና እቲ መልሲ እወ ምዃኑ ይፍልጥ እዩ ክሓውስ እደሊ እየ ግና ከዝሕግዘኒ ስለ ዘይረኸብኩ እዩ ደስምዕ ደሎ ሕጂ ትዘረባ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎ 4 ካልዒልካ ኪድ ክብሎ ከሎ ንርኢ 4 ካልዒልካ ኪድ እሞ ጸሎት እንታይ እዩ ምህለላ እንታይ እዩ ልማኖ እንታይ እዩ እንተ ደኣ ኢልናሲ ጸሎትን ምህለላን ልማኖን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንሕና ንእግዚኣብሔር እንእምነሉ መገዲ ቃላትና ናብኡ እነውሕዘሉ መገዲ ዘይኮነሲ እግዚኣብሔር ናብ ልብና መፅዩሲ ክትፍወስ ዶ ትደሊ ኢኻ
كتحاولو تدليخا أوشتخا حدا بهاجل لو كاجن قرب ديخا أتي أوشتخا دلو بهاجي كتقبلوس قرب ديخا كل جزيك أنا لدت خون كله كهان زكرياس نذكروينا زكرياس مالت ذكروني እግዚአብሔር ذكرون مالتي لكهان زكرياس እግዚአብሔር ذكروا كجلجل أبيت مقدس مساعته أوشت خلو ملأخو سريرو እግዚአብሔር كهان زكرياس ጸሎት ካ تسمعلك إذا أبقر ما أملاخ زعرك كايو ጸሎት ناي ولاد بهاجي እግዚአብሔር سمع ሲምልሰል ካሎ مسبولت ملأخ كان زكرياس كميلي خون كبل جميرو السابيت بعلت بيتو عرميا كم زحالفيت يذكر نسو عرميا كم زحالفي يذكر نو حجي منم زقبر نجار يلبون زوهاب نجار يلبون كما تزخل نجار يلن تصفى قريت أيد بلدلو قل صلوت كاتم اللي سلك أيد بلدلو بر እግዚአብሔር كان زكرياس زي تصليو صلوت زي بهاجو بهاجي زي دليو ناي وشتي صمئي أيكونن كرويون كعنجلون قويت هزمت زلوا صلوت كاتمليسولكا صلوت كاسمعيو ذكرك كاللخو بصيحك كاللخو كبلو خلو قويتاس كان زكرياس غنا قرب دلواي نبرن السبزخ اني فوسي يدللو فوسن كقبل غنا قرب اي نبرن عمتات ناي حمامون سقايون سلازنا وحمرتو بمطناتو زايدوسي نتا حصار ملسي اوت بلون نعا خوساي كالن كبافو سبيب اللين لون قويتا يسوس سبيب اللين لومي سبيب اللين النبل بزحات كنهلو نخالينا بزعبا يزقدس يلبون أغالبو زهبني يلبون دهاي يزقبر يلبون بيتسابي يبرحوق يوم دلو ويتوديهم حرادك زيون بيتسابي يزبلو خلو حليفو يو زبلو سبات نرئينا نسمعينا قويتا أنا بعلو ماتيو السب عايزن تايت ابنيرون تبعي الناسي ملاخ ماتيونت ماي كنقساقسو سبات دما كاف زلو بوتا نافت ماي كوسدو نافتي تنقساقس ماي زوسدو سبي صبنيرو جنا بانصارو غويتا يسوس كابتن اني لتزاربلن قالات حنتي انا ماي هيوت ايه زنقساقس ماي زخيت ماي زسغوم ماي يدبل غويتا يسوس ماي هيوت ايه انا ስለዚህ ተሰብአይ ናፍት ተንቀሳቀሰ ማይ ዝወስዶ ይጽበኔሩ እጅግና ካብ ሰማያት ዝመጸ ማይ ህይወት ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ በእጋሩ እናሰጎመ ናብ ሰብአይዚ ናብ ተዘለዎ ቦታ ናብ ወመጽዩ ናብ ዘለዎ ቦታን ናብ ዘለዎ ኮነታትን ናብ ወመጽዩሲ እሞ እቲ ዝንቀሳቀስ ማይ ኣነ ክትሓውዶ ትደሊኻ ማይ ህይወት ክትረክብዶ ትደሊኻ ናፍት ማይ ዝወስደካ ትደልለኻ ኣነ መጽየካ ኣለኹ ካብቲ ዝንቀሳቀስ ማይ ካብኡ ዝበልጽ ነቲ ዝንቀሳቀስ ማይ ዝፈጠርኩ ኣነ ከዓ ማይ ህይወቴ ኣነ መጽየካ ኣለኹ ናባኻ ክትሓውዶ ትደሊኻ ጎይታ ኢየሱስ ናባና ይመጽእ ልብና ይኹሕኩሕ ደገነ ልብና ይኹሕኩሕ ቁርባት ዲና ክቡራት ወለደይ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ቁርባት ዲና ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ባህጊ ጎይታ ክምልስ ክደሊ ከሎ ክትሓውዶ ትደሊኻ ክትሓዊዶ ትደሊኺ ኢሉ ሓተና ከሎሲ እወ ዝብል መልሲ ንምሃብ ቁርባት ዲና ሎሚ ክንምልሶ ዝግባአና ሕቶ እዚ እዩ ካልእ ነገር ኣይኮነን እግዚኣብሔር ጸሎተይ ኣይሰምዐን ኣይኮነን ኣነ ቁርብ ኣይኮንኩን ጎይታ ብዝተፈላለየ መገዲ ክሓተና ይኽእል እዩ ንሱ ዝምልሰሉ መገዲ ክፈላለየ ይኽእል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ጥራይ እንተንበብና ቅድሚኡ ዘሎ ምዕራፋት ነንብብ ድሕሪኡ ዘሎ ምዕራፋት ነንብብ ወዱ ዝሓመሞ ሓለቓ ሚእቲ ዝነበረ ናብ ጎይታ ኢየሱስ መጽዩ ንስኻ ናብ ቤተይ ክትመጽእ ኣነ ብቑዕ ኣይኮንኩን ኣብ ዘለኻዮ ቦታ ኾንካ ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዘረብ ወደይካ ኣብ ዘለዎ ክሓውዩ ዝበለ ብመጠንታ እምነቱ ብመጠን እታ ንጎይታ ልቡ ዝኸፈተሉ ጎይታ ከዓ ብኡ መጠን መሊሱሉ እቲ ሰብኣይ ድማ ናብ ቤቱ ተመሊሱ በታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስ ዝኣዘዘላ ሰዓት ውልዱ ኣብ ቤት በታ ሰዓት እቲኣ ክሓዊ ከሎ ንሪኦ ስለዚ ነዚ ሰብኣይ እዚ እትርድኦ እንታይ እያ ነይራ እዚ እቲ ሰማይን ምድርን ብቃሉ ዝፈጠረ ጎይታዩ ሕጂ እውን ዝሰኣኖ ነገር የልቦን ብቃሉ ሰማይን ምድርን ከም ዝፈጠረ
بقالو خان ودي كفوس يزبل امنت نيراتو ጎይታ ኢየሱስ ክሳዕ ዝገረም ኣብ እስራኤል ከምዚኣ ዝኣመሰለት እምነት እኳ ኣይረኣኹን ክሳዕ ዝብል ኮይኑ ሰብኣይና ቤቱ መስከደ ከዓ ወዱ ሓዊዩ ፀኒሕዎ ንኻልእ እውን ናይ ዓይኒ ፀገም ዝነበሩ ዓይነ ስውር ዝነበረ ድማ ፀብሪ ገይሩ ኣዒንቱ ለኺሉ ብመጠን ሰብኣይ ክርድኦ ዝኽእል ብኡ መጠን ክቐርቦ ከሎ ንርኢ ነሱ ከዓ ዓራት ካልዒልካ ኪድ እንታይ ይፅበሎ ክትንስእ ይፅበሎ ክስጉም ይፅበሎ ናይ ሰብኣይ ዝግን ነቲ ጸሎት ቁርባ ኣይኮነን ኢልና ወቂስና ክንገድፎስ ግባእ ኣይኮነን እንታይ ከጽቡቕ ነገር ነይርዎ እንታይ ከሓያል ዝኾነ ጎድኒ ነይርዎ ሰብኣይ እዚ ቅድሚኡስ 38 ዓመት ክድነስ ከሎሲ ክትንስእ ፈቲኑ ከም ዝፈልጥ ክንርዳእ ይግባአና ብዙሕ እዋን ፈቲኑ ክኸውን ይኽእል እዩ 38 ዓመት ሲ ተስፋ ቆሪጡ ስቕ ጥራይ ኣይበለን ግን ክፍትን ይኽእል እዩ ፍንሕንሕ ክብል ይኽእል እዩ ንጎይታ ኢየሱስ ኣይተማጎቶን ጎይታ ትንስእ ትብለኒ ኣለኻ 38 ዓመት ክትንስእ ፈቲነ ክኸውን ኣይከኣልን ክትንስእ ኣይክእልኒ ኣይበሎን ግን ትንስእ ምስ በሎሲ ካብቲ 38 ዓመት ንልቡን ንእምርኡን ዘጸልመተ ሕማሙ ንላዕሊ ነታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረበ ቃል ንዓዮ ኣሚኑ ንዓኣ ክሰምዕ መሪፁ ንዓኣ ክርኢ መሪፁ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ዝበሎ ንዕኡ ክገብር ድልው ኮይኑ ቅርብ ኮይኑ ተንስእ ምስ በሎ ተንሲኡ ዓራት ካልዒልካ ኸይድ ዓራቱ ኣልዒሉ ኸይዱ ነገር ግን ኣብዚ የብቅዕን ሓደ ግዜ ናይ ገለ ሰባት ፈውሲ ምሕረት በረኸት ጸጋ ንኻልኦት ሽግር ከምፃሎም ይኽእል ጎሂ ከምፃሎም ይኽእል ኣብ ውሽጦም ዝሓድር ሕማቕ ዝኾነ ስምዒት ተለሎ ክሕድረሎም ይኽእል ንኻልኦት ሰባት ሰብኣይ ተንሲኡ ዓራቱ ኣልዒሉ ክኸይድ ከሎ 38 ዓመት ኣኼባ ገይሮም ብዛዕባኡ ዘይተዛረቡ መራሕቲ ናይ ኣይሁድ ሕጂ ኣኼባታት ጀሚሮም ሕጂ ዋዕላ መፂኡ ነዚ 38 ዓመት ተደነሰ ሰብኣይ እሲ እስከ ገለ ፍታሕ ንድለየሉ ነቶም ካልኦት ሰባት እስከ ንዛረቦም ቀዳምነት ክብዎ ሓደ መዓልቲ እስከ ከኣብዚ ድዩ ክመውት ኢሎም ኣኼባ ዘይገበሩን ዘይተዛረቡን ሰባት ሕጂ ግና ስለተፈወሰ ንዓታቶም ሽግር ኮይንዎም ገለ እዋን ፈውሲ ንገለ ሰብ ፀገም ክኾኖ ይኽእል እዩ ሰላም ከዓ ንገለ ሰብ ጓሂ ክኾኖ ይኽእል እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጉህዮም ከመይ ሰብኣይ ሓዊዩስ ዓራት ተሰኪሙ ይኸይድ ኣሎ እታ መዓልቲ እቲኣ ሰንበት ነይራ ሰንበት ማለት ዕረፍቲ ማለት እዩ ካልእ ኣይኮነን ሰንበት ማለት ዕረፍቲ ማለት እዩ ብመዓልቲ ዕረፍቲስ ዓሪፉስ እቶም ሰባት እቲኣቶም ጉህዮም ብመዓልቲ ዕረፍቲ ተፈዊሱ ክኸይድ ስለ ዝረኣይዎሲ ኣብ ውሽጦም ጓሂ ሓዲርዎም ነዚ ሰብኣይ እዚ ከዓ ከመይልካ ዓራትካ ብሰንበት ፄርካ ምስ በልዎ እቲ ዝፈወሰኒ ሰብ ንሱ ይኹም ኢሉኒ መን ምስ በልዎ ኣይፈልጦን እዩ ሰብኣይ ዘገርም ነገር እዩ ብዙሕ እዋን ኣብ ዘበና ብዙሓት ዓበይቲ ዝበሃላ ኣብያተ ክርስቲያናት ንዝሓመ ሰብ ክትፍወስ እንተደኣ ኮንካ እምነትካ ክብርትዕ ኣለዎ ምፅኣ ንኽፅልየልካ ክትፍወስ ኢኻ እንተዘይተፈዊሱ ነቲ ሕሙም ሰብ መሊሶም እዮም ዝደቕስዎ እምነት ስለ ዘይብልካ እምነትካ ስለ ዝጎደለ ናተይ ኣይኮነን ትድኸም ናትካ እዩ ትድኸም እቲ ዝሓመ ሰብ ሕማሙ ከይኣኽሎ እንደገና ልቡን ኣእምሩኡን ተወቂዑ ናብ ቤት ይምለስ ጎይታ ኢየሱስ ግና ነዚ 38 ዓመት ተደነሰ ሰብኣይ ናብኡ መፂኡሲ ትፈልጠኒ ዲኻ ኣነ መን ምዃነይ ወዲ ኣምላኽ ምዃነይ ትፈልጥ ዲኻ ተኣምን ዲኻ እዚ ምስ ኣመንካ ክፍውሰካ ዝብል ቅድመ ኩነት ኣይቐመጠሉን ምፅእ ኢሉ ዝሓተቶስ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ እዚ ሰብኣይ እዚ መን ይሓተኾም ዘሎ ኣይፈለጠን መንነቱ ይፈለጠን ጎይታ ምዃኑ ይፈለጠን ጎይታ ኢየሱስ ቅድም ክፍውሶ ደልዩ ቅድም ፈዊስዎ ንኣምላኽ ዝዓግቶ ናትና ስርዓትን ናትና ኣገባብን የልቦን ከዓይን ተዳሊ እግዚኣብሔር ይዓይ ንሰብኣይ ዝመፅኡ ቅድም ፈዊስዎ ቅድም ፈውሲ ሂብዎ ቅድም ምሕረት ሂብዎ ቅድም ፀጋ ሂብዎ ብድሕሪ ናብ እምነት ክመፅእ ደልይዎ ጎይታ ናቱ ኣሰራርሓ ኣለዎ ንሕና ኢና ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 3 እናበልና ስርዓት ክነትሕዝ ንደሊ ኣገባብ ክነቐምጥ ንደሊ በቲ ኣገባብቲ እንተደኣ ዘይከይዱ በቲ ኣነ ዘቐመጥኮ እንተዳይ ዘይከድካ ኣይ ክርስቲያን ኢኻ ንኣኻ በረኸት ኣይግባእካን ንኣኻ ፈውሲ ኣይግባእካን እዩ ዝመፅእ እዚ ሰብ እዚ ጎይታ ፈዊስዎ እዚ ሰብ እዚ ግና እቲ ዝፈወሶ ምን ምዃኑ ኣይፈለጠን መልሲ ክህቡን ኣይከኣለን ዳሕራይ እዩ
ጎይታ ኢየሱስ ምስ ረኸቦ መሰዘራረቦ ብድሕሪኡ ተመሊሱ እቲ ዝፈወሶ ኢየሱስ ምዃኑ ነቶም ሰባት እቲኣቶም ነጊርዎም ጎይታ ከይፈለጥናዮ ዝፈለጠና ከይቀረብናዮ ካብ ሰማያት ወሪዱ ናባና ዝመፀ ምሕረት ከይለመና ምሕረት ጸጋ ከይለመና ጸጋ ዝሃበና ከይፈለጥናዮ ዘለለየናን ምድሓንና ዘዳለወን ኣምላኽ እዩ ዘሎና እዚ ጎይታ እዚ እዩ ጎይታና ንኣና እዚ እዩ ፈጣሪና እዚ እዩ ደኳኒና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከይመፃናን ከይተፈጠርናን ከለና ምድሓን መደብ ዘዳለወልና እቶም ሕጂ ብሂወት ዘሎና ሰባት ከይተወለድና ከለና ቅድሚ 2000 ዓመት ኣብ መስቀል ሰሌና ሞይቱ ዕዳ ሓጢኣትና ከፊሉ ብስምብራቱ ክንፍወስ ዝደለየና ሕጂ እውን ጎይታ ኢየሱስ ከምቲ ኢሳይያስ 53 ምዕራፍ ብቆስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ዝበለሞ እቲ ፈውሲ እቲ ምሕረት ዝያዳ ካብ ሓጢኣት እዩ ካብ ሓጢኣት ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ካብ ሓጢኣትኪ ክትሓዊዶ ትደሊ ኢኺ እቲ ፈውሲ ድሮ ውዱእ ቅድሚ 2000 ዓመት ኣብ መስቀል ቅድሚ 700 ዓመት ክርስቶስ ምውላዱ ድማ ብጠቕላላ ቅድሚ 2700 ዓመት ድማ ኢሳይያስ እንታይ ኢሉ ብቆስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ዝብል ትንቢት ሂቡ ካብቲ ኢሳይያስ ዝሃቦ ትንቢት 700 ዓመት ፀኒሑ ኣብ ጎይታ ኢየሱስ መፅዩ ኣብ መስቀል ደሙ ዛርዩ ኣካላቱ ሰንቢሩ ኣብ መስቀል ተሸንኪሩ ካብቲ ጎኑ ድማ ደምን ማይን ውሒዙ እቲ ዘንቀሳቐስ ማይ እቲ ፈውሲ ዝኸውን ማይ ካብ ጎን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ውሒዙ ፈውስና ኣና ዝኸውን ምሕረት ዝህበና ሕጂ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ይሓትት ኣሎ ክትሓውዩ ዶ ትደሊ ኢኹም እቲ ፈውሲ ቁሩብ እዩ እቲ መኣዲ ድልው እዩ ንስኻትኩም ግና ድልዋት ዲኹም ክትሓውዩ ዶ ትደሊ ኢኹም እወ ክንብል እግዚኣብሔር ጸጉ ይሃበና ኣብቲ ዝሃበና ፈውሲ ኣብኡ ክንኣቱ እግዚኣብሔር ጸጉኡን በረኸቱን የብዝሓልና ስለ ፀናሓና ግዜ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ይኹኖ ኣምላኽ ንኹላትና ይባርኽ ኣሜን مسكلك
ጸጋኻ እዩ ተስፋይ ወናይ ሕይወት ፈልፋሊ ነፍሰይ ባልኻ ካብዚ ሓላፊ ዕድመ ምጽዋዕካ ወነብሰይ ደው ምስበልኩ ቅድሜኻ ክትፈርደለይ ወክቡር መድኃኒየ ወርትኩር መጠክርየ ወዘለዓለማዊ ኩሉ ዝከኣለካ ኣምላኽ ናይ ኩሉ ፈጣርን ሓላውን ናባኻ ንምህለል ኣሎና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልካ ኣምሓረና ኃጢአትና ይትዘክር መንፈስ ቅዱስካ ቀድሰናን ንገሰናን ከም ቃልካ ብቅዱስ አካይዳ ክንመላለስ ብጸጋኻ ርዳአና ንቤት ክርስቲያንካ በቃልካን بقدوس مسترات كان أكبا أصنعيا حلوا نتم بسلماتن موتن عورتن تأثيرهم زلوا كلهم هذاب محرم برهانن يوتن كرخبخاء تي زدحن تسقخا بوانجل هبهم نقدوس سمكان كبروتن يلكا نحنا كلاتنا دما بدحان كنبر بايتو منغستي بارخ نبرد سلامن دحانن أوردلنا طعين زتأكمن أير أنفسلنا صحاين ماين ببوانو هابنا كلو قبرنا قنعن صبعن كخون مغري كرستنا حبرنا زرق مدرنا أبقللنان أفريلنان قبو قبري تبابن صبع من نبابرون بارخلنا نزوم نعيو محبركا قنعو تأكيبهم زلو باركم اتي مأكابهم كأ نخبر خان نمزرقح منقست خان كتأكم أسمر اللوم نزوم حجي تأكيبهم زلو مخرو بيت منقستي باركم حسابهم نخبري سمكان نمسلطان هاجرنان كيخون بفرهات كان بتصبو سممعن أسلت اللوم وجزء أبيهر نزا قدستي نبرت الكيدان بارخ ناداكوا نزوم حجي بقال كيدان كتأتاتو زدليو زلو باركم كيدان تمقتهم نزحدسون نزقربون بمحرت كارأيوم فلتأتن كريستنان تقلابا زي بالله امنتن عدلهم ناي حقي تمهارخا خوينهم ورتك بتا حقي زمالوو مقدخا كمالالسو خاء مرحيوم نخلهم حموماتن دخاتاتن عقلهم نزيز أبابهم نموت نزق قربوا نارولهم نزق تاماتن مبلتاتن بوهات كما هزلهم زي موتنا مسويت حير دعنا درز حلافيت هوتنا بقويتا يسوس كريستوس نايزل عالم بسنا أما قلنا
ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካይ ቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን አምላክ አመስግኑን አክብሩን ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ልብኹም ናብ እግዚአብሔር አልዕሉ በረኸቱን ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ይሓልኹም እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም ጸጉኡ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ኸዓ ይሃብኩም ብስም እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን نأملاخ أخبروا بحاجوس كله هزبي سلنا جبرن جروم زخانة جبري كما أحسن جميلو بعبي تقو كندي بزوحياب نأنا زيحابو نايتقى أملاخنا نسو يدقفنا بفغر لبنا كي خون مقلقالنا لواه مدحانينا بعبي محرتو نابانا ونيخون زالعالم ما تتو مسقانا نأملاخ نأول منفس قدو بروخ እግዚአብሔር نخلو عالم ንጉስ ካብ ጥንቲ ነበርካ ንጥንቲ ድማ ትነብር ንስኻ ኣብ ኩሉ